Sambisi television 3 TV getba wen tenga ya tengan malab songa ni wongo tilunde ya sa lepwe welon kodo tinandi kibe simbe nuga ne more tida pune taba senkeda tenga korolro le nimbuida ya korolro wenge Burkina Faso tengan bandamba tawdam sincere de QQ fa en compte kibele nisba senkeda bam tumda wenga le sananga sinzemse ni sigre Q resempila no 50 si on recule resempila no yum tusayi la pisila yiba pour un tumbud l'armantuma Burkina Faso kanle 50 ans sur sa zabarwenga yaren sotasen tuni opération courale Niger la Burkina Faso soda sa ton ramen coup tant sur son hananta pisni la tambutondle ne sebra bam si wilga be de bank sen atuto Sigre ki wala sempila no azekan terantar si on recule resempila no yum tusebla pisila yiba pour un ya tant sur bonsoda botondle sananta bam pisni la tambo la Burkina Faso soda sa sankoa ekibala ninga tengan banda mato dam son compte QQ fa 50 tenga korla wenge edison le tenga benle ya timi kamete temse yibo Burkina Faso le ben pass Niger soda sa na rataba wede ninga sambonte opération courale ya hansinga ni sigre ki wala sempisila yobe azekan terantar si on recule resempigi yum tusebla la yiba pour un il kan pour un bouton la sanange seteng sensa ya seno provin hawa région du Sahel soura adaben la mikamet temse yiba soda sa sinnitika panga benre neten yarse aye sababu tabna toronko tan soban soda kateka la mikamet wakat kanga mikamet soda sa tordamba larma wane yampara buto tore na tonre ndiki labko tan soban sodsi bamsen tiligdoli soura et sananga benre Burkina Faso soda sa nengawa bamba bana sampam sampora la ndi kano buto tore na ndik tibu wala san sirda ankon tan soban tur tanenga wa wilga mete setenga sen sayban pila no labsan pambe ren kuwa labane pam sane te de budu wala bugla ne ben pas bugro vena to panyim bon puhdi yim no ken len ngam sen lirika solhan sura mikamete tan soban tur se pila wa labsan pambe ren kuwa ban pisila yibu lable pamea onko sane seba sensan wilga mete temse yiba sanarta butunra la sinkite tabnani dikpanga ne tan soban tur ta kubo abkelam pa hada meter sanange runna sol han sensa mikame tivui ma lebran singame lebra larman lebran pakame sweme neba kenna wala sensira tutunri nyefa soda sahari kano kana tabnya kada leba da bahna yilga tab kol rabloga nzema hani senwa kuga hada sempi ke yom tusayiba la pisila yiba pour un Burkina Faso soda sah le tonrame ampak wedre ne tan soban sod sekere labsam tan soban sod havarsi bamsinda ranjuen terambe benle na rani nyingre leba pas tengel soda se la hankel tum da botondra yi sababu tabna sam tan subun sodo vaga senanta ata botondre la pama te de buto tuli abkel ne kenga toren wilki tizikang wenga wa ta subun sod se ban pisi la yopo e lab sam pama kuwa la mana son teka na ton song nimbuida ne tipro azema wakat kang teka ya nebse na yira ko bisi lab san tonre antipe la brik furut la nisba haning tima koba taba abkor lo menga ni rum samwabre able pama tit buto tuli nan ko nimbuida soda sa to damba kelanta to wilgi tesin kenne libra wenga ya lem sananta ko bagala piswe labsan ton ronyare insing ni sugre ku rasam pistan yiti gibo ondigri wogotro wala sin yiti wogotro ondigri gibo bar sala sen sama benda tum lagaman tuma bende sin kenne dabna ton ronyare lebra bateb ken nebloga wala sin sirada zinkanga itsanange bokul de mohun sur le bampas région du centre nord ezeba ni sugre ku rasam pila no antita sin ku rasam pila no mi kamete lafi libra wa la bakelum wilga metti tan so mon sur sa me kedlam pagwen tab ketan ko de nimbu dan le bampas Burkina Faso sudasa il kan wengo apkelan data metti ne basid sak en compte tangan bandamba kibe tiap sanana taba la tentor zabkangandle Burkina Faso pagembana ya boom sampak tigum catholique ten de bato damba ya rien sote sentune bam sentume nos apostolique samprin Burkina Faso Monseigneur Michael Francis Croti da Pape François bam rika Taylor Kwesi en Burkina Faso tenga torsoba lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo damiba la nimbu da fangili en wiligede de bam bebse la wakat budfa na nyarba 5
Satura pour Burkina Faso tenga tol sob sender ni kanga soba hanzemse ne zama tenewa kele yi wenka to na kos te bammel yales Burkina Faso serem anya ba sa ne bi digra no kenra pour bum bam sempous rusro la tap tient la sarale te bam message sebrop suka la fio bob pour aya bum senan song usro bitik la bam se wayi seka ni Burkina Faso tenga tol soba ne Béranger Zambelongo. Comme représentant du Saint-Père, le pape François, j'ai porté... Mamsin ya Saint-Pierre, la ne pape François Noré Sambekanle. Mtala po soninga Saint-Pierre dam son po san na yilon ton kon Burkimbi o fa gili kapi. Anwa absun tolo ya noro la kilen tolo ndata ti tenga ton gan bane. La nimbu ida wom taba la blebe kon kontab suguri. Burkina Faso ka. Reli ya kwese ne wala Saint-Pierre dam san sebrab suka na yilon tonre anya Burkina Faso. Mamsin ya Saint-Pierre Noré sombe katolika wendo wa Canada adkisa sida te wendo me tumda wakat la wakat bud fam sanna ilenti neba na taba la bum taba edlem le tumda me sankende ne pakmentar porin zamasro la ne la fi bobo atin twen to vena attaque bala tontumde yata tonre antel Burkimbi au fangil capé absombe zulu sa poron désir d'aider tous les Burkinabés. Na lebroa koronga zinga tidna wulgila mete karambis le nisba le pas kar samla nisba san tumba yirabta ba rwanda le kolla yi sababu tobnan dik filbu to ron koba la ya kamete tigre na yi sion rokiwere simpisila ni waswati kiba bet le ninga ministre le ninga san geta koronga le buda gomana to ron king toriel sin cher kiba kit bazama tene wa wulgi tumna son suron to ton le rwanda yumna ya kar sam dam pisila yobe an karam dub karambi bonro le ban pas scolaire sa karimbisi labsanandik Pierre Kouni la Philippe Kouni antas ba nebni dikpanga en Rwanda yumda wumdu ay mamidriana kamabu ne pas Béranger Zambelongo sentakari ya longozu Karasam dam na mar bam pisila yobe sombe karimbi bon ko jingin la karimbi beda jingin wa anna to ko pam filbo dar son wela to zalle ti min sen ning singe ta karanga la buda goma wen reli yakyam yum to se le pisila yibe bo tonre anna file karasam kanse le bele wulga mete karimbi sanda men ni de pangan to me bam mena to ko pam sa ya nempek la wori alioner bilro ya min sininga sange ta karanga la buda goma wen reli Burkina Faso ton yakara na puso ninim sa fa songopti ton karambisa tengle kolla ni somlom nampuso baraka la desin ko buzugo ya cité razamera maseme ya mimti karambis kenron tum shoma ton nan yakara kanga nampus bamramba me baraka la kilan sakalba to kilan king ni panga teng tori karam samdama me kenra tuma shoma ubuzra fa o fagil tuma shoma la kenron tume to tuma pam velam ti ton bang tum kanga ton dat nzen ko yaram pousu baraka la pousu ni mbuydi wa fa baraka ne mini sa fangil ke pe 5 sabto ronda yumda sunna yelenti koronga Burkina Faso Canada ton yi sombo la king tawre bati yon ko lo kalma sombe wam alewne bil ken tawron wuli tinin kan ramba mena ton pa ma filbo le kosa nimbuyda top 15 sabto roti Burkina Faso ka koronga aton yari ya situ ton tenga tara zule husro la bani zule sa hambe wa ne bo husro kelen dikup meng balan mbasi mbahani wende la dikup pang balan ningi ti bam na manap son twen ti tenga gane la fi ti kama pa ma tenga l'école bam da mala ton daton pousse baraka la yeti ton data me ti ton comptable nusi ti ton l'école la pam panga ton kama pam yama ti ton pam ti ton tenga gane la fi tenga tina le beletin ya tina yizu ki wura san pisila ni yum to se ila pisila yiba san wate la dara san yake na to on file kan sam namba la kan business sin ni panga ronda yumda le bele so gomzlo ning sin yete edna taba on file ne bini 5 septembre karanga na to yi sombo ti koranga Burkina Faso kame aketen kenga tawron paade Burkina Faso gouverneur soba Albert Wedrogo nzem hana zama tenesi rekiwere simpila ni yum tu sayibile pisila yiba pourrin bam lugulga sul ninga sana likenga sa kosor buto tore enkien da tengonga nebla nisbasan daten tume wala société immobilière d'amba yarenso te bo noblamti commission interministérielle la bama na likenga seba lab kompa tagasro bizin ga nimba mara mabamba boy tabna tume yuma tablab kompa tabana seba fangi lingesi bonzulu simbe sayane tengonga tuma wenge tabna pa ma ven mazugu bide banksi atuto
gohnera torsoba albert wedrogo bampatun swenansi nan kobta so sinkede ni société immobilière damba sankar tengongaye sanandik makara pourrin société immobilière damba sandazin se word kanle ya bumsi yik hectare tous pistan bumsi yilm nor kobata 1200 logements handara ya parcelle labnandi kampui aya bumsi yigd tous kobesobe na yilat blebranges politique ganara sinkede burkina faso tengonga zaba pourwa ada gohnera torsoba albert wedrogo sintunep sinzin nek sulkanga botonla alagamda minite dam katek tumtumnoba bamna kobta so sinkede pakantala ninga simbe burkina faso gohnera le bampas société immobilière damba wenga vesar bututo lagama maname albert wedrogo le bran wayel kan zugun wiligti yel wusum patun swe un kender société immobilière damba sinde sad ne bazin si wala ale laba muligdente sulle somma me totola nyaka pourrin en tonge yala sia toton le venam na tonken la boyel team buto tore yuma son lora ad société immobilière damba sonra yabum singilme den gela wiligame tab handaran kon société immobilière dam tonre yum tout se yibele pila nasa raya bamba bwebala darsana nge yum tout se yibele pisi wo pourrin abson ta kobisi le piso polano absen le ban watne projet le nisbo me mik da metinor wusro o papier de polongaye yaren soto brakan yala skatumda wo fugudga kyuga yum tout se yibele pisi la yemra son lore la kyuga yoblor pore able bran paka sane tumna la gama ya zulwera te yuma taba son consul kanga tanazine le bran verse bala marangesin yolon kwen tagasra be yi sababu to be gesab sanna man to tunle ampinin boyella team te bam son wona ngesa ayabum son ten wayi sababu te zunguluken burkina faso kanle denda ya wala mo simi yeten te pinningu lalilugo L'armental sul pal ndoro sa na Burkina Faso kanle ambonte nouvelle génération Burkina Faso ya kombi bis l'armental sul le sananta bam pin woton le yi parti politique ram poussen le bam pas nizal sa l'armental sula bam tulusuma ya moderate kombi bis ila fi abob zendo Burkina Faso kanle la kit sa ne tak tum tak simi politicien maneta basuka wan to labna se borop suka ti el kanga ralizin Burkina Faso kanle bam sinzin ne tab sin reculer sem pila yopoa abulga tolu sum le ninga sembe ne bamba la bam sem magadan tum le ninga san ne bam sin spam absul taro wotonla editi pam vient ne Michael Tuguri le bam passa Béranger Zambelongo Burkina Faso tengonga kwa barzugo pina la nuwa fangeli kapi tanso ban sort salirame Burkimbi yir bam million yibu anzo yile bab temsi nemi sin tarab zulera sin ken litele porin abida bam million ta bisem nu ya zulera son wayi sababa kitete l'armental son yurt son sac de nouvelle génération Burkina Faso ramana sirtaba ananyese nisra porin ya tibang eti ya kombe bisi politique generado le ben parni l'armental sous le butoto renzin nanyese la balik yambu totori anta taba anaba labidi sana sa ene sul kan a wilga mete Burkina Faso zulega ning sambe bebe otondam comme bisa menga so menir panga nguli ka hamdamba ti wum tara Burkina Faso ka ebum sin ya tilay ni kafa ya kamramba min ka wum taba mi utiliser kinyaba ti halni runda lam taba ya toro kamramba ka twen lam taba kombi bisa yen tweme on winigi ti lagam taba ya bumbu ya tile tontenga hambe no kenga ninga ambe yelni su point urunawa yati bank topson sini hebotonda absambo nda sabati table ronda anamba labidi kenga tawron wilgi topson ria noro ne tom ninga son tombo tonda lebele wilgamme tinep sanda ba san kile gad neb gwama antum wengo labum son pasera da bumbu son pasombo labam son ria noro nep san ton certa boton la hamda mesen wate abna kelen kenga tawle anton te bam ko isa ton buyi ni mbuyi da fa gil kapi yikin yale net pore akatar nyode bala ninkang na waluram tun sura me no ame kwera wuma me idna le sara me bol ne bataba to obwana tondo ti idna tab nugaye anton nguri gitenga ni tasaban sorsa idna taba engehe tonna mana wana ti ton tenga me to en sigilgi wa teme beda en yatoto
abseka sin ya pipo boton ta zoin ton singam ya tibang top san serata ba rasman won boton nam nemni sensin de benda wilgame tibam consider tibam hanan tom ninga bombu sanan tabul kimbi o fangil kapirabo la tom ning me bam han vigile boton dam abena ken son zugu Television 3 TV get pam sambisa fangile ya kibasenda beda nugo lawtone tednandi kompone yam runda talata nandit posila fangile barku sohne sendi kwele tedjenne kilataba la bange tebum kamana talar pataye dlara yir somde wona putita ko totore la madla yenga wona susri fangile lafi